of our birthday boy. You are going to identify your favorite animals. O ano, alam mo sabihin mo ako yan. Okay. Sir John, what is your favorite animal? Duck. Ducks? Duck. Duck. Sige. Sorry man, pero may tutuli. Okay. Ma'am. Dog. Bawal na maulit ha. Baka another dog sa another duck yan. Shih Tzu. Okay, ma'am. Bird. Bird. Ay, dapat kumakain kayo lately. Next. Ninong Robert. Okay. Ma'am, Che. Goat. A goat. Yan. Naubos na si magkadakol po sa mga animals and amphibians. O any kind of animals man po. Hindi man lang snake. Nakinig ka sa kuya, ma'am. Okay, snake. Year of the Snake 2025. Yan. Mama Karen. Pig. Pig. Ma'am. Ma'am Jack. Nag-iisip pa. Ano pa? Ikaw na lang daan. Wow. So, natandaan niyo po yung mga animals na sinabi niyo, ma'am? Okay, Ma'am and Sir. So this time, tama ba di? You are going to sing Happy Birthday using the name of your favorite animal. Sound! Ay, okay, sound. Anong sound kang ikaw, Sir John? Karibaman mo. Ma'am, ano nga yun sa'yo, ma'am? Dog? Ano po ang sound ng dog? Ay, dito ka na Ning-Ning. Yan, dito ka na kaya Ning-Ning. Yan. Oh, ma'am. Ma'am baby, ano po yung animal mo, ma'am? Bird. Ano po ang sound? Tweet. Ay, okay. Ninong Robert, ano yung animal mo po? Cat. Ano yan? Yung meow na nasa ano ni bubong. Okay, Ma'am Che, ano yung sa'yo? Okay, Ma'am Prado. Ay, ganun mo kakatakot yan. Pero espantaho lang. Okay, Ma'am. Oink, oink. Ma'am Jack. Ano sound? Ito, Ma'am. Ay, na lang daw sa roar. Roar. Okay. So, okay, kita nga po. Hindi na kita. Yung ladies first ba o be gentlemen? Aman. Ako si Sir. May uli yung lalaki. Okay. Okay, so let's have, di na kay Ma'am Jacqueline. Pagkainin mo na yan ako. Ladies first na, ma'am. Simula tayo sa ano niyo. Okay, ma'am. Using the sound. Makinig ka kuya Nim, that is ano niyo, birthday song. Dito ka, ma'am, sa unahan po. Okay, yan. Kakantahin ni ma'am yung happy birthday song using the sound of the animals. Ano nga, ma'am, sa'yo, tiger? Ano nga ang sound ng tiger, class? Roar. Ay, gam sa iba ko mo kayo nagdadangog yan. Roar your boat. Okay.